Fine Saturday afternoon kay gahapon pa ni among gipalutan ang nilungag nga saging, gikuhaan og itom-itom, gikaguran og lubi, gilusak. Gibutangan og lubi. Og butangan og kalamay. While naglusak sila, nagsalang pud mi og sweet corn. Unya kay dali ra man naluto. Unsa pa imong gihula? Tara na, butang nag-ininit kay mga pinata. Nagkuha dayon ko sa ako ang paha kay akong gikumot-kumot. Pili ra mo guys, sweet corn ba inyo or niluyang na saging. Lamia gud ani magtinabangay ta ba makakaon jud ta dayon, di ba?